Silakan duduk Bapak Ibu. How about you? Apa kabar Bapak Ibu? Ya, fine ya. Baik, amin. Haleluya. Amin. Tapi fine, suaranya cuma sedikit aja ya. Kok pelan Bapak Ibu suaranya? Haleluya. Amin. Every time as we gather of God. Setiap kali waktu kita berkumpul dalam See, hadirat I Tuhan, always like to say that if you believe, you see the power. saya selalu ucapkan kalau kau percaya kau akan melihat kuasa Tuhan. Amen. Amin. Haleluya. Amin. Because God always like to give the best. Karena Tuhan selalu suka beri yang terbaik. Amen. Always like to give the best. Dia selalu beri yang terbaik. He never give that what is already given. Dia tidak pernah kasih yang sebelumnya sudah dikasih lagi, enggak. And also he never give is keep in fridge. Dia tidak pernah kasih yang sudah disimpan di dalam kulkas. Amen. Hallelujah. Then today he take it out and heating it up and give to us. Diambil dari kulkas, dipanasi lagi, baru dikasih, enggak. Amen. Hallelujah. No, not like that. Enggak seperti itu Bapak Ibu. See, Chinese food ya. Makanan Chinese biasanya. Kalau Chinese food, you have to eat in that restaurant. Biasanya kita harus makan di restoran. Amen. Ya. Panas-panas harus makan. Amen. Haleluya. Kalau sudah nggak panas, ya sudah dingin, lagi panasin, makan lagi. That you don't get that original taste. Rasa yang awalnya itu udah beda, nggak dapat lagi. Apalagi you bungkus pulang rumah, ya masuk di kulkas, besok atau lusa 2-3 hari sudah di kulkas, baru keluarin makan. Nggak enak. Nggak enak Bapak. Amen. Amin. Hallelujah. Even the Chinese food, if you heat it up, is not taste. What about God? Kalau makanan Chinese aja kalau dipanasi lagi nggak enak, Tuhan gimana Bapak? Amen. God, he won't give any. Heated and give to you. Tuhan nggak pernah kasih yang sudah dipanasi, yang sudah disimpan dikasih, nggak pernah. Always he give us the fresh. Dia selalu kasih yang baru. Amen. Amin. Hallelujah. Why? He's always give us the fresh. Kenapa selalu kasih yang baru? Because the word is alive. Karena firman itu hidup. Amen. Word is alive. Firman itu hidup. So as you listen that word, Sewaktu kita dengar firman, that word take root in your life, and the word can give that what you expecting on that life. firman itu akan berakar kuat dan akan menghasilkan apapun yang sudah kita harapkan, Bapak. Amen. Amin. Hallelujah. Are you ready to receive the blessing of God? Sudah siap terima berkat Tuhan, amin. If you ready, God also ready to deliver. Kalau kita siap, Tuhan juga siap kasih. Amen. Hallelujah. I think last month I went to Papua. Bulan lalu pastornya pergi ke Papua waktu itu. So that one particular village, they want me to be there. Jadi ada sebuah desa, mereka mau saya pastor ada di sana waktu itu. Even they say, Pastor, you cancel that other meeting. We want you to be there for 3 days. Mereka sampai bilang, pastor tolong batalkan yang lain. Aku mau pastor ada di sini 3 hari toh. Even they say, no, tomorrow I have to fly back to Malaysia. Pastor bilang, loh besok saya harus kembali ke They say, Malaysia. cancel the flight. Batalkan dong penerbangannya. Ayo, semua gampang aja bilang cancel the flight. Amin. 10 juta tiketnya. Amin. Haleluya. Mereka gampang bilang cancel aja ya. Batalkan aja. Yeah, finally I give them 2 days. Lalu akhirnya 2 hari pelayanan. So I don't know why they forced me to come Saya there. nggak tahu kenapa mereka begitu paksa saya. So when I went there, then I know. Waktu saya ketemu baru saya tahu. They say, Pastor, Mereka bilang, pastor before COVID, I think 5 or 6 years ago, sebelum pandemi 5 atau 6 tahun yang I lalu, went to the village, the same village. saya pernah pergi ke desa yang sama. So while I'm preaching, Waktu saya khotbah, so God said, Tuhan bilang, see, if the Papua, if the meeting is in open air meeting, biasanya kalau di Papua KKR-nya itu kayak terbuka, open space ya, Amen. terbuka gitu. Because the surrounding that the field, there's a Papua people houses. Karena biasanya di sekeliling kan rumah-rumah orang, rumah desa-desa. Sometimes they can listen, they're watching from their house. Kadang mereka itu bisa dengar, mereka lihat dari rumah. Yeah, they don't want to come in the field. Mereka tidak mau datang ke tempat ibadah. Amen. So when I preaching, Waktu saya khotbah, so suddenly God say like this. tiba-tiba Tuhan bilang, I don't know, they told me that. mereka yang bilang waktu itu. Then Pastor say, Pastor, you say them, there's a brother you are listening right now. Waktu itu mereka bilang, pastor, waktu itu ada orang yang sedang mendengarkan. That you say that. Kau bilang seperti itu. There's a brother who listening right now. Ada seseorang yang dengar, If you obey and surrender yourself, kalau kau taat dan serahkan dirimu, as you come here, as you receive or as you believe God, waktu kau datang, kau berserah dan percaya pada you will see Tuhan, the changes. kau akan lihat perubahan. But the man never come up. Tapi orang itu gak pernah hadir. They said,
Pastor, several times you told that. Pastor kau sudah berapa kali bilang itu? Then but he never come. Tapi orang itu nggak muncul. The next day, Besoknya he passed away. dia dipanggil pulang. It means Artinya God ministering to you, Tuhan itu mau berperkara. ministering to that man. Tuhan mau berperkara sama orang Because itu. God knows there's something will take place. Karena Tuhan tahu ada sesuatu akan That's why terjadi. God forced him. Oleh karena Tuhan sampai paksa. But he hardened his heart. Tapi dia sendiri yang keraskan He hati. never ready to surrender himself. Dia tidak pernah siap untuk serahkan hidupnya. Not ready to come forward. Dia tidak siap untuk maju. He loosed. Dia sudah kelewatan, Amin. kehilangan. Haleluya. Saya nggak takutin kamu ya. Amin. Ya, saya nggak takutin kamu because you are here. Karena hadir. Amin. Haleluya. Why I'm saying that? The word as you listen, Firman itu waktu kita dengar, the word have power. firman itu punya kuasa. Amin. Amin. The word is a power. Firman itu punya kuasa. The word can change. Firman itu mampu ubahkan. Amin. Amin. Haleluya. Are you believe that? Kalau percaya saudara, Okay. Tonight that I'm going to share hari ini yang akan saya bagikan opportunity. kesempatan. Amen. Opportunity. Kesempatan. Everybody have opportunity. Semua orang punya kesempatan. Amen. We cannot say, oh, I don't have any opportunity. Kita nggak bisa bilang, oh aku sudah nggak punya kesempatan. See, when that time I'm not become pastor, I'm just new Christian. Waktu itu belum menjadi pastor waktu itu pastor. Masih Kristen I lah accept baru. Lord 1983. Tahun 83 terima Tuhan. 85 or 86 I came to full time. 85 atau tahun 86 baru full time. So that melayani. time I'm still working in one of the rubber factory, Waktu itu masih kerja di perusahaan karet. and especially I'm working in the laboratory. Jadi waktu itu kerjanya di lab. Wow, that's very good job. Itu pekerjaan yang bagus. Amen. We got check quality and all that. Ya, karena ngecek kualitas dan lain-lain. So in that factory, Jadi di pabriknya every time there's they got promotion. waktu itu selalu ada promosi terus. So every time they choose the person from the lab. Waktu itu mereka selalu pilih orang dari lab. biasanya. So the lab assistant that become a supervisor on that factory. Asistennya naik jadi supervisor di pabriknya. So every maybe 6 months or 3 months, very fast they'll get promotion. Jadi setiap 6 bulan, 3 bulan cepat naik jabatannya, promosi. So the next is me. Nah selanjutnya harusnya pastornya. So excited. Semangat. I'm waiting for it. Sudah nunggu-nunggu ini. Amen. Then that someone transferred, Lalu ada yang ditransfer. I should be. Harusnya pastornya. I mean, I should be as a supervisor. Harusnya waktu itu pastornya jadi supervisor. But the management Tapi karena manajemen choose me that someone is, another person is under me. milih orang yang malah di bawahnya pastornya. Wow, I'm so discouraged. Itu patah semangat. And also I'm shame. Lalu dia bilang, Shame, malu. oh malu, sorry. What dia the malu. people think? Orang-orang mikir gimana nanti? Yeah. See, and also this person is a Malay guy. Malays. Orang Malaysia ya? Melayu. Yeah. Melayu ya. So the company choose him. Dipilih malah orang itu. I said, how come ya? Loh kok bisa ya? I cannot take it. Aku nggak terima. So I went to see the engineer. Lalu ketemu sama bagian orang teknik, Yeah, engineer-nya. engineer. So I went to talk to him. The engineer, so Indian guy. Dia orang teknik ini orang India. So I talk to him. Ngomong ke dia terus. I said, supposed to be me. Harusnya ini aku. I'm so excited. I'm waiting for that Aku opportunity. sudah semangat, sudah nunggu kesempatan. But why I never get this opportunity? Tapi kok nggak dapet How kesempatan? come that someone is under me, you choose him? Kok malah orang yang di bawahku yang dipilih? I'm so hurt. Saya kok tersakiti. But the engineer very cool, he said to me. Tapi orang teknik itu dengan tenang dia berkata. He said to me like this. Dia bilang seperti ini. Not like that. Bukan gitu caranya. Danny Raj, it's not like that. Daniel Raj nggak kayak itu kok. See, every time, in the lab, all Indian people. Setiap kali di lab itu isinya orang India semua. That's why every time there's Indian people are promoted. Nah setelah itu karena itu selalu terus orang India yang dapat promosi. But the company need that someone Malay. Tapi perusahaan butuh orang satu Melayu. But on that time, no Malays in the lab. Waktu itu nggak ada orang Melayu di All dalam lab. Indians. Semuanya orang India. But now there's some Malays. Tapi karena ada orang Melayu, So that's why we take that Malays first. karena itu orang Melayu itu yang didahulukan. But don't worry. Tapi jangan khawatir. The next promote is you. Promosi selanjutnya baru kamu. Then definitely Pasti I cannot take it. nggak terima Bapak Ibu. See what he said. Yeah, I can feel it. Ya aku bisa terima, aku bisa merasakan. I can understand. Aku bisa ngertiin. I understand why he choose that. Aku bisa ngertiin kenapa kok memilih orang But Melayu. in
masalah ego ya. Ego. Egois ya. Ego, harga diri. Amin. Bukan saja ego, seperti malu ya. Ya, harga diri. Ya. I'm very shame. Malu. And what the people think? Dan orang-orang mikir gimana? Maybe the nanti? people think, wow, maybe this guy is not suitable. Oh, mereka pikir orang ini nggak bisa, nggak cocok lah. That's why they choose under him. Makanya yang dipilih di bawahnya malah I'm so hurt. sakit, Bapak Ibu. I agree what he say. Saya sepakat kok dia And percaya. I come back home. Tapi saya pulang, I prayed, I'm cried, and I prayed to God. saya doa, saya nangis, saya doa sama Tuhan. But on the time, I don't know what's going to happen. Nah, waktu itu saya nggak tahu apa yang akan terjadi. After 2 months, Setelah 2 bulan, I came to full time. saya masuk full time. Amen. I came to full time. Masuk full time. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu, if the company choose me, kalau waktu itu perusahaan pilih if saya, I become a supervisor, kalau saya jadi supervisor, if the Lord call me to full time, maybe I don't want to come. kalau Tuhan panggil full time, saya mungkin nggak mau loh. Amen. Maybe don't want to come. Mungkin saya nggak mau. Why? Kenapa? The supervisor, I'm very happy to be like a supervisor. Karena senang waktu itu jadi supervisor. I mean, got many facilities. Dapat fasilitas banyak. I mean, I don't want to come full time. Dan saya nggak mau full time mungkin. Amen. Because that's a good job. Karena pekerjaannya Good bagus. money. Uangnya bagus. All free. Semuanya gratis. Housing free. Dapat rumah. Water, electricity, all free. Air, listriknya semua gratis, Amen. Bapak Ibu. All free. Semuanya gratis. I don't think so I will come full time. Nah, saya nggak mau full time nanti. God understand that. Tuhan tahu loh, Tuhan Amen. mengerti. Hallelujah. That's why he missed that. Itulah kenapa dilewatkan. But Bapak Ibu. after 2 months he called me. Setelah 2 bulan dia panggil saya. Wow. Amen. When I came to full time. Waktu saya masuk full time. Amen. Hallelujah. Now I'm happy. Nah, sekarang bahagia. Yeah, I can go anywhere. Bisa pergi everywhere. kemanapun. Amen. You can go. Dimanapun. Many nations you can fly. Pergi ke bangsa-bangsa bisa terbang, Amen. Bapak Ibu. If when I become supervisor, Kalau jadi supervisor waktu itu, only housing free, cuma gratis rumah, water, electricity free. listrik sama air. But now, Tapi sekarang housing free, rumah gratis, water, electricity free, air, listrik gratis, flying ticket free, tiket juga gratis, amen, makan free, makan juga gratis. all free. Wah. Semuanya dapat All gratis. God supply on time. Tuhan sediakan tepat waktu. Amen. Amin. Hallelujah. Amen. Now I'm happy. Sekarang lebih bahagia. My dear brothers, why I'm saying this? Bapak Ibu, kenapa saya katakan See, God give me opportunity. Tuhan berikan kesempatan. Amen. Hallelujah. So even in my working area that missed, Bahkan di pekerjaan kelewatan, but God give me this opportunity. tapi Tuhan kasih kesempatan ini. Amen. Hallelujah. Whether I want to make use this opportunity or not. Mau gunakan dengan baik atau tidak. See, even in our life, Bahkan di hidup kita, God give many opportunity. Tuhan berikan kesempatan demi He kesempatan. give you opportunity to serve God. Dia berikan kesempatan untuk He melayani. give you opportunity to do good thing for the Lord. Dia berikan kesempatan lakukan hal yang baik He buat give you Tuhan. the opportunity. You can serve God with the whole heart. Dia berikan kesempatan kita bisa melayani dengan segenap Even hati. He give you opportunity choose God. Bahkan kesempatan untuk memilih Tuhan. Choose right things. Memilih hal yang tepat. To follow God. Mengikut Tuhan. Even though there are so many difficulties in your life. Walaupun banyak masa sulit di hidup Even though kita. you cannot improve yourself. Mungkin kita nggak bisa memperbaiki hidup Even though you kita. cannot change yourself. Walaupun kita nggak bisa ubah hidup But kita. still God. Tapi tetap Tuhan itu. Yeah. So I came to full time. Lalu akhirnya masuk full time. Then the Lord take control everything in my life. Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. So God give the best. Jadi Tuhan berikan yang terbaik. So the same man God give us the opportunity. Dan hal yang sama Tuhan kasih kesempatan The buat demi kesempatan. opportunity serve God. Kesempatan untuk melayani The Tuhan. opportunity to do the best to God. Kesempatan lakukan terbaik buat Tuhan. Opportunity give the best to the Lord. Untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Amen. Amin. Hallelujah. Amin. I teach my children here. Saya mengajari anak-anak saya. So when they go to work, Waktu mereka pergi kerja. the first month salary. Biasanya gaji yang pertama, gaji bulan yang pertama. So maybe 1,000 ringgit, 1,500 or 2,000. 1.000, 1.500, 2.000 The ringgit. first salary. Gaji yang pertama I say, kali. take that first salary, yeah. Ambil gaji yang pertama. Don't spend even 5 cent. Jangan pakai sedikit pun, jangan pernah pakai. The whole salary Seluruh gaji itu bring to the Lord.
sepersembahan pada and Tuhan, pray, doakan, and that whole salary give to the church. dan gaji itu berikan buat It gereja. means that first fruit, Artinya buah sulung. the first fruit he give to the Lord. Buah sulung persembahan buat Tuhan. I said, I teach my children. Saya ajari anak saya seperti itu. Then I said, you give the whole things. Saya bilang, serahkan semuanya, For berikan. that month, your expenses, everything, don't worry, I take care. 1 bulan itu semua pengeluaran saya yang tanggung. So this is first fruit. Jadi ini buah sulung, Bapak Ibu. As you ready to sow the first fruit, Saya siap tabur buah sulung itu. you know, whole life, Seluruh hidupnya, the whole life, seluruh that kehidupan, God can take control. Tuhan yang pegang kendali. God will supply. Tuhan yang sediakan. Amin. Haleluya. Tapi bisa enggak? Amin. Ini baru selesai kuliah semua. Ini baru pertama kali ya. Baru saya kerja. Baru ini gaji pertama loh. Amin. Gaji pertama. Saya lihat begini, wah 1.000 atau 2.000. Enggak tahu I don't know how to spend that money. Ya, nggak tahu mau dipakai buat apa. Amin. Because much money. Karena ini uang yang pertama banyak. Amin. Haleluya. Yang uang itu kalau langsung mau kasih ke Tuhan, aduh, mau kasih berpulang aja apa susah. Amin. Ini mau kasih langsung begitu. Semuanya. Aduh, semuanya bisa enggak? Mungkin 2.000 atau 5.000. Ya ringgit, itu ringgit lah bukan rupiah ya. Ringgit. Amin. Susah mau kasih. But I teach my children. Tapi saya ajari anak-anak You saya. give that, you do that. Berikan, lakukan. Amin. Amin. Haleluya. See now Dan sekarang, that I think you know about Yowan ya, ya. Pastor Yohan ya. We anaknya came Pastor. here. Yeah, Datang ya. Yowan is doing ministry. Pastor Yohan juga And melayani. also the Lord open a door for Tuhan business. juga buka pintu buat bisnis Amen. juga. Even that my third son, Bahkan anak yang ketiga yeah, juga is in Bible school. di sekolah Alkitab. And also is in a college. Dan juga di And universitas. also in the pastor of the church. Dan juga menggembarai And gereja. also doing business. Dan juga dalam pekerjaan bisnis The juga. first fruit. Buah sulung itu. Amen. Mean God give him that opportunity. Tuhan berikan kesempatan. As you ready to sow, as you make use that opportunity. Waktu kau siap tabur, kau gunakan kesempatan itu. Amin. Wah, mereka nggak bisa bilang, oh daddy nggak apa-apa lah, yang gaji pertama saya ambil, biar saya kasih gaji yang berikutnya saya kasih. Enggak. Bukan. Amin. Haleluya. Itu saya ajak untuk anak saya, bukan saya suruh kamu langsung ya. Enggak. Amin. Kalau Tuhan bicara ya nggak apa-apa ya. Iya. Amin. Amin. Haleluya. Tapi itu pertama. Buah sulung ya. Ya, buah sulung ini sudah lama kerja, nggak tahu bagaimana sih. Amin. Lupakan aja ya. Amin. Haleluya. So I teach them. It mean I make them use that opportunity. Saya ajari mereka, saya buat mereka gunakan kesempatan That's itu. bring breakthrough. Itu yang membuat terobosan. Sometimes God told us, Dan kadang-kadang Tuhan bilang sow sama a kita, seed ministry, tabur dalam pelayanan. sow a ministry. Taburi pelayanan. Amin. But sometimes aduh, cannot lah. Tapi kita bilang, oh nggak bisa. Amin. How come I can sow a seed? Cannot. Gimana aku mau nabur? Nggak bisa. Maybe I can give you little bit, Mungkin cuma bisa kasih sedikit. little bit lah. Sedikit aja. This first time I came to Indonesia ministry. Waktu pertama kali saya datang ke Indonesia, pastor datang ke Indonesia. First time ya, I think Pertama kali. 20 years ago. Mungkin 20 tahun yang lalu Bapak Ibu. That's apa di Jakarta, Ciputra ya. Ciputra. Tahu kan Ciputra ya? Iya, Pak Ciputra. Pak Ciputra. Iya, Pak Ciputra. Ya, his house the meeting. Rumah itu, waktu pertama kali persekutuan di rumahnya. Kita kaya kan? Iya, Pak Wah. Ciputra. So the interpreter told me, Pastor, Penerjemahnya bilang, Pastor, wah, today we're going to enjoy the meal loh. hari ini kita mau makan enak ini. Because every time in the Ciputra house, Karena waktu persekutuan di rumahnya Pak they're Ciputra, not prepared only a little food. mereka nggak cuma sediakan makanan yang sedikit. That's like a buffet style. Seperti buffet Bapak Ibu. Wah, when he told me, I can't understand that. Ya, waktu dia bilang itu saya bisa ngerti. I never understand. Oh sorry, aku nggak ngerti. After message, Setelah khotbah, everything over, waktu semuanya then selesai, say, okay, we go for dinner. mereka bilang, ayo kita mau makan. We ini. go to another room. Kita ke ruangan lain. Wow, I saw this big table. Saya lihat mejanya besar banget. All food. Semuanya penuh makanan. So happy. Oh, seneng. Amen. Hallelujah. Wah, that manner how the interpreter told me. Nah, seperti itu penerjemahnya cerita. Amen. Hallelujah. Kalau orang Malaysia bilang apa? Pukul mati apa ya? Nggak tahu, saya lupa ya. Cik, makan sampai sini. Oh, makan sampai penuh. Iya, Pak Puno. Saya bilang, ya oke. Then I take a plate. Lalu ambil piring.
The moment when I take bread, because I'm a pastor, so they give me tamu pertama ya. So I'm the one. Pertama kali ngambil karena pendetanya. So I take the plate, Ambil piring, I just go in. lalu maju. God say like this. Tuhan bilang, You take that food what I say. engkau ambil apa yang aku katakan. Saya pikir ini apa perasaan saya. I can feel that. Saya bisa merasakan itu loh. Saya bilang ya, oke. Saya jalan. Amin. Saya lihat ada kuih tiaw goreng. Tuhan suruh ambil kuih tiaw goreng. Saya bilang, ayo. Saya bilang, Tuhan ini kuih tiaw goreng banyak di Malaysia. Amin. Kok sini mau makan kuih tiaw goreng? Tuhan bilang, ambil kuih tiaw goreng. Sudah. Lagi banyak makanan lu. Lagi enak-enak, wah banyak loh. Amin. Lagi Tuhan bilang ada ikan goreng, ambil ikan goreng. Pusing deh. Lagi ada sate, sudah putar balik loh. Ada sate. Tuhan bilang ambil dua tusuk sate. Cuma ambil. Tuhan bilang ya sudah pergi makan. Saya punya penterima bilang, Pastor, what happened to you? Pastor, kenapa Pastor? See, there's so much food, why you never take? Makanannya banyak kok gak diambil. I can take you, no problem. Saya nggak apa-apa bisa ambil. Amen. Haleluya. I can reject the voice. Saya bisa tolak loh suara Saya bisa tadi. bilang, Tuhan diam loh. Amin. Kok ini apa kesempatan yang terbaik untuk saya. Kok sekarang bilang jangan makan, besok aja Tuhan. Biar besok saya puasa. Saya bisa bilang. Iya. Amin. Saya bisa bilang. Tapi I listen what he say. Tapi saya mendengar apa yang Tuhan katakan. Amin. Why? Kenapa? That is my weakness. Karena itu kelemahan saya. Amin. Saya dulu ya, kalau puasa 40 hari, yang puasa 40 hari saya bisa selesaikan dalam 4 hari. Iya. Semua masih puasa 40 hari, saya selesai dalam 4 hari sudah selesai. Saya makan terus. Amin. Ya, Nggak karena tahan. ya nggak tahan. See, that's my problem. Itu masalah Pastor. But on the day, Tapi hari itu God teach me. Tuhan yang ngajari. See, that's the opportunity for me Itu kesempatan buat that saya I'm going to make use, I'm going to lose it. yang saya akan gunakan atau saya akan I'm kelewatan. going to lose it. Saya akan That's kelewatan. very important. Itu sangat penting. Amen. Hallelujah. But what I did, I make use it. Tapi saya gunakan kesempatan. Amen. I say yes, Lord. Saya katakan ya It Tuhan. means I know that God want to do something. Saya tahu Tuhan mau lakukan sesuatu. Amen. Hallelujah. That's the first started ministry in Indonesia. Dan itu pelayanan pertama kali di Indonesia. Because I surrender there. Karena aku berserah. Because I make use that opportunity. Karena saya gunakan kesempatan. I'm ready to obey what God saying. Dan saya siap untuk taat dengan apa yang Tuhan That's the katakan. breakthrough in my Itu life. terobosan di hidup saya. Amen. That's the breakthrough. Itu terobosan. Until now, I'm ministering Indonesia and everywhere. Sampai hari ini pelayanan di seluruh Indonesia. Amin. Haleluya. Kalau hari itu saya bilang, oh Tuhan gak bisa Tuhan, ini makan banyak Tuhan. Saya mau enjoy. Ya, itu first and last for me. Dan itu kalau kita katakan, mau nikmati, itu mungkin pelayanan pertama dan terakhir Maybe buat the saya. door close. Mungkin pintu